Sambisi idle pamataba runda rara bange sechem chiba wakati la woto ne television BF1 zuga la nanda tum wers kiba bu toto dem santare nanta siamba runda rara ichiba zurado. Ariane Nebani, la Covid-19 a l'union passé, Rundarara, Burkina Faso Kane, Bangense, Yati Covid-19 a son puron Tchétek, Burkina Faso Kane, Sempa, Mobara, Wotono, adoption Rayik, Kobi Sopwe, la Pisna, c'est la Nasi. CDP signe un congrès pour la démocratie et le progrès à Soulningob Sumbone, Farandé du collège de désignation du candidat à la candidature du CDP à l'élection présidentielle à Sinanzi novembre à Pisila Yiba son Watkanoa, Bangé Seti Sulkangaro, Serakiba Kitba Runa Zabra, na Williba no Kende Nisabam Sinanzi Poto, et Nayile Nampamagnac et candidat Ninga Sinan lui parti Kanga Tori. Sing mewa rasma wewa altitara rasin pila yemrason wata aria rasma tabo la CDP c'est un congrès pour la démocratie et le progrès tabi sananzini c'est cinquième parti amenga vie masinga soba les passé nya candidat borlobna nya kotone tubna toronzine parti kanga tori bange se atia neba tabo la san dat parti kanga toran pipiwa ya edu komburo yibun soba ya Mahamadi Kwanda tabon soba album yuria ya zungrana sa ni CDP wa sulninga obsanya koto ne tubna zintum na to bonde ni farande du collège de désignation du candidat à la candidature du CDP à l'élection présidentielle à Sinanzi novembre rasam pisila yiba son wata idnan tikilra Aboubakar Sawadogo album ya sulkanga vice-président on bol kiba kitba zabkanga yasina minigi CDP ya parti bedla asendari na kendele ninga na yaka candidat na ila 22 novembre bi ton romane bi ton meton ke élection pour candidat yakra rayal semaine asende yalsa ya boyinga rayal semaine ti coronavirus wa me ti gouverneur riki na kendele riki no to tole et ne ba tista verse ti ne ba pisnu donc on kat kanga ya tile qui donne tout gouvernement là donc rien qui donne l'air tout là tout gouvernement il derrière ça le qui n'a qu'un parler il y a aussi le kanga et un peu ça par ça et un transport number kende et un petit école number n'a pas comme donc et un petit commission électorale nationale indépendante senior ne onio il comme il y a c'est dans le gouvernement enrôlement donc bandit ne pas ton tixi ne pas plus nous tête pas ton tixi voyant que nous kanga basé donc parce que ton collège le niveau kobisi nta pisinu le zaka et rien quitte c'est ton der sunda dans les yaka ton ni même ça ton to même en tauto ton re yaka le candidat na ile me pa me ketumda pour na kendra ya modèle yibu ton dan denga ya taba ne candidat namba te candidat namba to stondo bamba ndat bumbuli ninga un tum na conseiller peu te ton pam nama donc ton des ne bamba collège ne pas comme si les actes c'est indine bo le sosé ton qui dans tout pays si ton on ya taba ngese bamba ba taba so quoi ya alla la ton yake c'est ne parce que ta taxe le ninga tout stonda ya la ton yake ta yi tawre to lui tawre yi candidat ti ton ngai pam de c'est pas je mistaba ba de yam ti de je mistaba gum kanga zugu de c'est wa pas je mistaba de na ki se taba ba erasmi samedi on tout temps dimanche ba ne fa c'est pas je mistaba c'est normal de boumer ninga basega na qui vote donc quand il s'est tabananda bon ngese alla ton na wu mata alla zugu de c'est bon taba te qui vote nya ka soba ya seba zugu le bul soto ton de seba zugu ton ni ngam camarade Blaise Compaoré et ya président d'honneur gombele c'est dans qui ne CDP wenge atara akoy kan compter
donc ton de se yataba wumtawa yak candidat a tu ene voto a tu ene sego ton na kumba goma sinda taba fa fasi asin yile fa fasi ndiken to sagale nuwa tarege en karam ngese it alhamdulillah pideme kengene tumbe tawle yawto ati pousse barka Dans ta série la momo sa kuizura runwati COVID-19 abanga sampiro nchente ka Burkina Faso kane aria neb kobi sopoela pisnas la na se la bara le nyoknya bangen se atibam kobi sopoela pisnas la na sa fa pour wa sampam la fiwa arbam sora yikra bam kobi snu la piso la yobe rundarara aria neba ni la bara le nyokon passé sembe type se kuzu arbam sora yikra bam kwara la pista seman calma aria ne pisna se lani me wara sampila yemra son wata korongana liberansinga Burkina Faso okane gouverneur simbiligri sa ni souninga boni faranda tu Union nationale des parents d'élèves du post primaire secondaire et du supérieur du Burkina Faso kane les passé conseil national des associations des parents d'élèves du primaire à observer akiba kitba na wili balati bam sakame gouverneur no kendre kanga l'obsorosoro mese na bomba ngese gouverneur syndic no kende nisa tubna son à l'école sani kashne rama wala masre rama karambisa sulkan sa ro soro mese na bomba ngese karambisa na ton tu no kende nisa gouverneur san gana woto ni na yile na pa mon kolo mesa ni coronavirus bara idnati pa mama munata kabore le pasa Archimède boy tibala bamen yikaseta ramba Koleha kam la nisba sambe 6e talentoronta re bangar ka 7 la ningap somboni na saran ko ati BPC wa boba zingwa leben pasa karimbi bera rogor ba sentigim taba sul la ninga op somboni na saran de Union nationale des parents d'élèves du post primaire du secondaire et du supérieur du Burkina wa ko una PSB waramba leben pas karimbi bon rogor ba Rati eti primaire kamba rogorba sentigim de taba soulaninga absombon menena sarande ti Conseil national des associations des parents d'élèves du primaire et kwekwa senape paramba arbam parata ti rondo koronga waluviron ye yarinda tubna taba nazira skwese bam ndingan dat bum laninga ya ti san wo mi kameti yella na yitoro bi karan sam damba sengeto koronga yella o modro bala ntor man gela senkeni kamba koronga sin yitoto noa ni mese damba yiba option je mana pina PSB ne senapep man proposition ninga ya ti wala karondota pakra problème kabe wusowotoni la tweme man wala ndi premier trimestre le deuxième trimestre man moyenne de un songe car un business option par mon moyen ne pupilla du deuxième trimestre bam toron long 42 là un mando passe d'examen en main ti certificat d'études primaires élémentaires ti cap ti BEP ti terminal en main bam toron organiser examen en main bam ninga ti année blanche ratolon na Burkina Faso kane parce que année blanche na Burkina Faso kane ana yi wenga ne ton karambisa ana yi wenga ne samdama ana yi wenga ne ton gouvernement to damba senkere ni koronga na lebransinga me wa kuura sempila ye wa son wata sulbamba biba bam tagara miti ya bumsi ya soma babam santera miti yel membebe ne to twen lebron sulunge ndem sampase yol sin koronga bumninga la ton wilgame ti ton parent d'élève rama ton data me nyar gouvernement ne tourninga no kende ninga bam syndicat là il faut association des parents d'élèves vraiment un tarab tanga touré un song administration scolaire dama to pam lave meramba ni 42 tatore ti karambisa sans sinan toron dik le brandik koranga tena han wata dip touré un pic de blousa la touré la viande qui 42 ta poussé
leben kere ni koronga option dat nandi ka machine to de wara tin yeti entika lui sa toron son kamba to pama bangra sun tuni internet sababa sul bamba tagadame ti Burkina Faso kane yel kanga yil tatonre yi bella vinci adana yi tozo una PSB wan leben passa senape paramba obwa nan toromba sami nzi kwes masananta go ne baramba andata tibamba mudre antwis nyezro ni wala koronga syndicaramba ana yili ti koronga we wale bransinge biela fan yi yolyole ti gomtora le wazinda pour yi Sintunup tumno ninga busumboni farande ti projet be biga simbe noron vukuntab sob zugoronda yumda sul ninga busumboni faranda ti catholic relief service arumya kaya motone nan son koksimoro nimbuida nti yira karambi bonsa aria ribdo lobri kotone nan puni kesa la karambi business simbe primaire wala préscolaire banga seti kun kanga lor porwa obleri kapsumbono sobati kashni ramba les passes gel hydroalcoolique dans son centre nord à direction générale du con de la santé ou tout na toron korol nimbi da nyore ni covid-19 kaseta soba amamuna takabori woto ya catholic relief service rati yeti seres torso ban ko Burkina Faso on puitritla ya korosmor sol mowa sekere ni seres aramba tum no kendela ningab sombonde ti beobiga avuka taban soba ya tum no kendel me na Amerika tenga to dam la nisba sengeto ko ba yelle santende a Carla Brown ndiay winga me ti Rwanda yumda a Carla Brown ndiay seres torso ban ko Burkina Faso wa o winga mi ti Rwanda yumda yi torza le senkere ni coronavirus ba ga senkite ti karondota para kwinisa renda ya cantine scolaire sampazinda ya renda ti bam nan kinyi so ni to damba to nan ko bam sori to pui karambisa koda to to ndi tiri ni zaharamba tiremi ara wogora karambisa nongo ritla ya karambi bonra nan pama la ya brogarba la bolya to nan warese en to tasba am la sawaro adama me president ape sunra nongo so pama lantiri pama gulguli pama kam pama zum ile sunra no wuso ne gone ran ta kan yini ton hunda bayino ya wala kala ngo hankilla la yiwa fanyil ba yemulede ya wonnam yelle ko to wonnam bala ti wonna faba ko da karin bisa ro ka basin to onde so to nuwa arbu ni gameti ya bum sun sidna song bam chenga mam tara kwamba na sambe ya kwallan ka ne amde woto nuwa takata na song bala me na songa mam na songa bamba na songa maramba ton ko tan wannan bala tini ni songa do tonna wanda ko tongo la rawdo to kede songa do to ne renda région du centre nord gouverneur option lui subtore tumda pourwa ara pira seles ramno kendra wusu amrula kazime segda gouverneur contre région du centre nord et mimiti ONG Catholic Relief Service ya Burkina Faso joa songo do ton gouvernement wa wakat fa kon ribo tabna ko karambisa province ramataba région puga yameng mim tikanera mawana kamana singa korongo la yameng mim tikam hanken koronga te rib kabeme mi ya to la riba nampu ran kitame tikam matwen pam di bendi alapsan wa korongo wa be école soma be to kon karam soma ton profite même pour ce Catholic Relief Service baraka tigisga absun sigilgo to ni annam pui koda arawa nan to mbasa ni sarles buto tore senkere ni nerfa son sombe manto ton korolgamenga hanna yili ti coronavirus aba arawa piwi mpase Burkina Faso kane Idna talata mo santé bobo jula so sene santi bala be ne boronket mbe arrondissement yope wa mera ni no loti ninga busumbu nti kabawe wa nimbuida suka mera rata men rigis ni kensa obzison wa ti bala sebre katolom biligiri tubsin bezi kanga wa aria bamon soyi rasma nora woto ne mera da kon sore tub chengu tu rigba me wa rasma yope wa son lora la rigba 54 rigbo to no mera kobla kane me wa rasin pila nuwa son wata tubi yiklo bazi sa ti bala ne bata zigi idnati pama soto Justin Dabire ne mamuna takabore tuble convene mon passe
Ragaya mewa kugu rasma nuwa son lora la mera en kon arrondissement yo pe son bebe bo sol mo ara en kon nori na wa to wano loti wa son bezi kanga no la ya wa bakana tonre ti bala rara ton son zeke norin chenga ton nan to mikami ti nimbu de ket zibene la aru mwinga mi ti ya yin so lor pore bam son tuise ni mera labna le ban tarwa barare en tamme wa kugu rasin pila nuwa son wata o idra wala san mere lam tana wa zinga munde la dele wa pilme da konton dele ninga ton me ganda ka nan ko le mera bagunsie ve yung ko le mera la be wa vient rame de panyai de mim ta pana le wa ya hay donc ti connaît ba so to vite de ban chen gandu gunsu bil fu teme ra wayi problème zenge la bumning himbe be bala ni kudungi aleben tonda i contact la me ne wan chong ne ton ka ton contacta wen se ramba ton tunya bami chong da na che ton ne asuka mbonsa e ta mansuri nde ton me gwa ma ton mansuri ran wa zinga te ton me patal ko mzinga donc ton non ton tawa apa saktin pa na wa zinga ti zinga yina wala tilai MT na wa zinga tilai ti ba yina wa zinga to nya kin zuwa al mabili yi meri wa yina wa zinga ti peske ya la loi yeti na wa zinga or pourtant ton pas mis la loi kangé ton pas la loi kan puisque depuis ton singa be ka teka nit ba yemul jiwe ton la loi pas permettre tiam wa zinga kay renda mera no ken kanga wasiria lingir budu leni mbuira ton ho siaka wingiya bala winga meti bam sonra ya kateka ambezi kangane bam mesem bebe no wa bam patolun wumeti ner wa to bamba ti be kaziga sanna meza gasiye le bam passe ya ti bam desa ne bata bara ti réfugié ramba ti bam menata ba ansemre labsa wa bam do tamaha bam nan yikin yene renda yella le brazule kenga antar bamba zulera siria kasanga wan to yira ni parab kinle sem bebe ne to sirib kabene bati bam mesem ne kamba wala pokanga yur bondaro kia watara ton son sera yella si daga sangab la metub ning tam la arab ni sirga sanka kimera itwe yella metub ni sirga kene bataba hali tubrik songur budu nan to on kompokanga tasonga mengane kama zabwenge Aria kale na mpare irunda kiba kwilem stem sambisi wen sakr pori ilale pam ta bureau ni lafi